पूरे जो मोहल्ले की फ़िज़ा वो इस वक्त सोगवार है। बचपन कैसा गुजरा, एजुकेशन में कैसे थे, कोई ऐसा यादगार मामला और बेशुमार जो ख़बरें हैं वो फैली हुई हैं, ये ज़रा उस हकीकत से पर्दा उठाइएगा कि ये मौत का मामला, ये वाक़या है क्या। बेहतर से बेहतर बनने की जस्ट इसलिए ये मेरे व्यूज़ हैं, मेरी जो हार्ट बीट है वो ये कहती है कि आपको क्या लगता है क्या वजह बनी होगी उनकी मौत की। और जब ये ख्वाब पूरा हुआ तो उनकी मदर मौजूद नहीं, फिर उसके बाद दरवाजे को तोड़ के अच्छा तोड़ा गया दरवाजे को। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली। इस वक्त मैं बिलाल पाशा की रिहाइश गाह पर मौजूद हूं। ये जो मोहल्ला है अब्दुल हकीम में ये मोहल्ला वाक़या है और पूरे जो मोहल्ले की फ़िज़ा वो इस वक्त सोगवार है। इस वक्त बिलाल पाशा के कज़न मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ उनका बचपन गुजरा, इनके साथ वो स्टडी भी करते रहे हैं और फिर अपनी अगली मनाजिल की तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ वो चले गए। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका बचपन कैसा गुजरा, एजुकेशन में कैसे थे, कोई ऐसा यादगार मामला और जो उनकी मौत के हवाले से, जो उनकी फौतगी के हवाले से सोशल मीडिया पर बेशुमार जो ख़बरें फैली हुई हैं उनकी हकीकत भी इनसे जानते हैं कि आखिर उनकी इस मौत की वजह क्या बनी, वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? मोहम्मद आसिफ साहिल। बिल्कुल, आई एम फिट। अच्छा क्या नाम है सर आपका? सर मोहम्मद आसिफ साहिल। आसिफ साहिल। आप क्या लगते हैं बिलाल पाशा की? मैं कज़न हूँ, मामूज़ाद कज़न। अच्छा, मामूज़ाद कज़न है। मुझे बताइएगा ये जब से सोशल मीडिया पे ख़बर फैली हुई है बिलाल पाशा की मौत के हवाले से और बेशुमार जो ख़बरें हैं वो फैली हुई हैं, ये ज़रा उस हकीकत से पर्दा उठाइएगा कि ये मौत का मामला, ये वाक़या है क्या। कोई ख़ुदकुशी के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ख़ुदकुशी की है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़हनी डिप्रेशन था, कुछ लोग कहते हैं कोई और वजह भी हो सकती है। आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दें। आप ये सोचें कि हमारे बिरादरिज़म में या हमारे इस माहौल में या हमारे इस कल्चर में उस बच्चे ने जितनी स्ट्रगल आउट की है, जितना वो पावरफुल बना है मेहनत करके, मैं नहीं समझता कि ख़ुदकुशी का वो स्टेप ले सकता है। उसकी लाइफ में जब उसने स्टडी स्टार्ट की, मकतब स्कूल से आगे वो चला, तब से वो स्ट्रगल कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, कोशिश कर रहा था बेहतर से बेहतर बनने की जस्ट इसलिए कि मैं फ्यूचर में कुछ लोगों के काम आ सकूं। अच्छा, इब्तदाई तालीम उनकी यहाँ की है? यहाँ की है। अच्छा, और बकिया भी यहीं किया है। अच्छा। मकतब स्कूल से यानी स्टार्ट था। ठीक है। तो इतनी कोशिश करने के बाद आगे जब वो निकला, CS का एग्ज़ाम पास किया, ठीक है, और उसमें इतनी सारी मुश्किलात आई, उसमें अगर वो इंसान टूटता तो पॉसिबल था, एक मानने वाली उस वक्त टूट सकता था, लेकिन उस टाइम में वो नहीं टूटा। तो इट्स मीन, मैं ये समझता हूँ, ये मेरे व्यूज़ हैं, मेरी जो हार्ट बीट है वो ये कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और ख़ुदकशी जैसा अक़दाम तो इतना जीनियस हुआ है, वो कभी मुमकिन ही नहीं। बिलाल पाशा किस तरह थे आपके साथ, बचपन आपके साथ गुजरा है, टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ है, जब से उन्होंने ये इम्तिहान पास किया था उसके बाद जब वो यहाँ आए थे, कैसे उनके जज्बात होते थे? उनके जज्बात, जो बंदा CS का एग्ज़ाम पास कर ले और इवन 590 स्टूडेंट्स थे और वो एक वहद बच्चा है जिसकी 85th पोजीशन थी, और वो वहद बच्चा ऐसा था जो लोकल एरिया से, यानी आप समझें टॉट एजुकेशन, ठीक है ना, वहाँ से निकला है और वो इतना ब्राइट स्टूडेंट बना है। ये एक एग्ज़ाम्पल है इस इलाके के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के जितने भी यानी लोग रह रहे हैं उनके लिए, कि एक आम स्कूलों से, कॉमन स्कूल कॉलेज से निकल के एक बच्चा इतना ब्राइट बना है, इतनी शानदार स्टडी हासिल की है, CS का एग्ज़ाम पास किया है और एक लेवल पे पहुंचा है। और उसकी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे कि मैं अपने यानी कि रिलेटिव्स के लिए कुछ करूं, कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे लगाऊं कि यहाँ के लोकल लोग उसके साथ जुड़ जाएं और वो उसमें काम करें और मेरे साथ रहें। तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान था। CSS पास करने के बाद जो वो आपसे मिले पहली दफ़ा या जब यहाँ आए, उस वक्त कैसे उनके जज्बात थे? सर कमाल। CS के बाद इंसान की फीलिंग्स टोटली चेंज हो जाती हैं। इवन यू नो वेरी वेल कि मैट्रिक रिज़ल्ट के बाद इंसान बड़ा वो फील करता है, लेकिन हाँ जी, तो CS का एग्ज़ाम तो एक लेवल है, एक कमाल की डिग्री है, और उससे मैं नहीं समझता कोई ऊपर कोई लेवल है। होगी एजुकेशन, लेकिन हम नहीं समझते। तो हमारी यानी कि इस इलाके में वो पहला बच्चा था जो इतना होनदार, और वो आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेशल बच्चा था। लोगों के होते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी काविशें कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बैकवर्ड सा एरिया है, देहाती माहौल है, यहाँ पर CSS का इम्तिहान पास करे, ये ख्याल कैसे आया? उसके वालिद की ये सोच थी या किसी और का कोई ये ड्रीम था? फाइनली ये असल में ये है कि जब वो तालीम में आगे कदम बढ़ता गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो सब इंस्पेक्टर लगा, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर भी लगा,
لیکن اس نے چھوڑا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اسپیشل ہوں, آئی ایم سم تھنگ فار ادر تھنگس, ٹھیک ہے. تو وہ کچھ اس وجہ سے انہوں نے ان جابوں کو چھوڑا اور آگے کی طرف نکلا, سی ایس کا ایگزام پاس کیا اور پھر آپ کے سامنے. ایٹ دی اینڈ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ بنی ہوگی ان کی موت کی, کیسے یہ سب کیسے واقعہ ہوا, آپ کو کال کب آئی, کب پتہ چلا یہ ہو چکا ہے؟ ہر انسان کی اپنی فیلنگز ہوتی ہیں, اپنے احساسات ہوتے ہیں, اس کے حساب سے سوچتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر اس کی لائف میں کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اس کی مدر نہیں تھی, اس کی والدہ نہیں ہے اس دنیا میں, والدہ نہیں تھی دنیا میں. جب اس نے سی ایس کا ایگزام پاس کیا, اس مدر کی خواہش پہ کہ میرا بیٹا بہت بڑا افسر لگے اور یہ ساری باتیں ہوں, اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے بڑی محنت کی. اور جب یہ خواب پورا ہوا تو ان کی مدر موجود نہیں تھی. تو یہ چیز ان کو بڑا سٹریس کرتی تھی, بڑا پین دیتی تھی. اور جو سب سے مین تکلیف والی بات تھی وہ یہی مدر والی تھی. مجھے یہ بتائیں آخر کب پتہ چلا کہ ایسا افسانے آپ کے ساتھ ہو چکا ہے؟ یہ تقریباً ہمیں کوئی 10 بجے یعنی کہ ایسا 9-10 کے درمیان نا کال آئی تھی. کال ماموں کر رہے تھے مسلسل, لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. پھر وہاں پہ جو لڑکے تھے ان سے رابطہ ہوا تو دروازہ نوک کیا گیا, لیکن دروازہ نہیں کھلا. پہلے روٹین کے حساب سے اوپن ہو جاتا تھا. پھر وہاں کے لڑکوں نے اسی صاحب کو کال کی, اسی صاحب نے آ کے دروازہ نوک کیا, اوپن نہیں ہوا. پھر اس کے بعد دروازے کو توڑ کے توڑا گیا, دروازے کو توڑا گیا, اور اس کے بعد وہ مطلب ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے. اس میں جو تضاد خبریں خودکشی ہے, بلال پاشا جیسا انسان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. جب آپ یہ خبریں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا جذبات ہوتے ہیں آپ کے؟ ڈیفینیٹلی غصہ آتا ہے. سوشل میڈیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح کام کر رہا ہے, جو سچ کو سچ دکھا رہا ہے, وہ زیادہ بیٹر ہے. اور یہ غلط خبریں ہیں کہ اس نے خودکشی کی ہے. بلال پاشا جیسا انسان کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا. ایٹ دی اینڈ بلال پاشا کی موت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے ویورز کو؟ بلال پاشا کے لیے کوئی آخری الفاظ؟ ڈیفینیٹلی ان کے فیملی ممبرز ہم اس بات پہ بڑے دکھی ہیں, بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور یہاں پر لوگ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں. بالکل افواہیں غلط پھیلا رہے ہیں, لیکن ہم اس بات کو جو ہے نا تردید کرتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی تو ناظرین, آپ نے جانا میرے ساتھ بلال پاشا کے کزن میرے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح بلال پاشا کی موت کا سارا معاملہ کیسے پیش آیا. دروازے کو توڑنا پڑا جب بار بار نوک کیا جاتا ہے اور بلال پاشا جواب نہیں دیتے, اور پھر اسسٹنٹ کمشنر کو بلایا جاتا ہے, ان کی موجودگی میں دروازے کو توڑا جاتا ہے, جہاں پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کی جو یہ موت ہے یہ قدرتی طور پر ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی یہ موت کا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی متضاد خبروں کی وجہ سے ان کا دل بہت زیادہ دکھی ہے, ان کی فیملی بہت زیادہ دکھی ہے. اس وقت بلال پاشا کو, ان کی فیملی کو دعاؤں کی ضرورت ہے, جبکہ سوشل میڈیا پر جو صارفین ہیں وہ اپنی طرف سے غلط خبریں نشر کر کے ان کی اور ان کی فیملی کی دل آزاری کر رہے ہیں. آپ اس والے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے بلال پاشا کے ساتھ بچپن گزارا, انہوں نے باتیں بتائیں, ان کی باتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.